सावधान ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 12 मार्च बुधवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने क्यों जिले देखुं जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपरे सर्वोदय पहुँच। नंबर 1 आज भी विधानसभा बेस सरगरम पंचायतराज पानीय जल गृह निर्माण और पौर उन्नयन जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन ग्राम्य उन्नयन सरकारी उद्यम श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग प्रश्नकाल रही। सेहीपरि शून्यकाल जय नारायण विवादीय मंतव्य महिला निर्यातना विजु पट्टनायक असम्मान आदि प्रसंग उठाई शासक दल घेरिए विरोधी पक्षर मुलतवी प्रस्ताव दिज्व। राजस्व और विपर्यय परिचालन विभाग खर्च दाबी आलोचना रही। नंबर 2 राज्य में ओपर मुहां पारद। आज बरगढ़ सोनपुर बलांगीर बौद्ध टिटलागढ़ में ताती 41 डिग्री छुईब। झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में 40 डिग्री, ढेंकानाल संबलपुर राउरकेला और नुआपड़ा पारालाखेमुंडी तापमात्रा 39 डिग्री रही पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। 12 तारिख में अधिकांश स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री उपर रहिबो। आसंता 13 और 14 तारिख में राज्य में ग्रीष्म प्रभाव बढ़िपारे। बौद्ध सोनपुर बलांगीर कलाहांडी संबलपुर और झारसुगुड़ा में ग्रीष्म प्रभाव अधिक हे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सोमवार बौद्ध में दिन तापमात्रा सर्वाधिक 39.2 डिग्री रेकर्ड होइछि। बलांगीर 37.4, मालकानगिरी 37.2, झारसुगुड़ा और भवानीपाटना 37 डिग्री, हीराकुद 36.7, सुंदरगढ़ 36.5, संबलपुर 36.4 डिग्री रेकर्ड होइतिला। नंबर 3 दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी 2.0 घोषणा करिसेंती। ए नुआ पॉलिसी अनुसार 2027 सुधा दिल्ली में 95% नुआ इलेक्ट्रिक गाड़ी पंजीकरण करिवार लक्ष्य रखा जायछि। दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आहरी द्रुत भाव में आपणाइबा एवं देश में ईवी नेतृत्व को मजबूत करने ए नीति प्रस्तुत करा जायछि। आहरी आगको कहुई नीति केवल जे गाड़ी मालिकों को इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आकृष्ट करिबो ताहा नुहे, बरम प्रदूषण कम करिबो तथा ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन देबारे मध्य बड़ भूमिका नियाइबो। एहासह ईवी सेक्टर में रोजगार बढ़ाइबा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने एक बड़ पदक्षेप बोली कहिसेंती। नंबर 4 8 मासरे 6टी मुंडनाली मो बस। जून 2024 ठारू वर्तमान जाए कटक, पुरी और भुवनेश्वर में परिचालित मो बस सेवा द्वारा 19टी दुर्घटना घटी, जो 18 जन आहत और 6 जन मृत्युवरण करछंती। बीजेडी विधायक अरुण साहू प्रश्नर नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र लिखित उत्तर केवल 2टी घटनार मृत परिवार को 3,05,000 क्षतिपूरण दी जाइथिबा बेले दुर्घटना रोकिया अनेक पदक्षेप नहीं जाइथिबा नै मंत्री सूचना दैछंती। डीजेल बसर स्पीड लिमिट घंटा प्रति 40 किलोमीटर और वैद्युतिक बसर 35 किलोमीटर पर निर्देश दिया जायछि। स्वयंक्रिय चलक सहायक व्यवस्था लगाइबाकू योजना करा जायछि। दुर्घटनार समीक्षा पई कमिटी गठन हेबो। नंबर 5 चेन्नई रे हेबो दिल्ली मिटेन्सनर स्वतंत्र बैठक। नवीन पट्टनायक को निमंत्रण कले तमिलनाडु मुख्यमंत्री। आसंता मार्च 26 तारिख में हेबो दिल्ली मिटेन्सनर स्वतंत्र बैठक। क्षतिग्रस्त होइतिबा 7-8 राज्य बैठक सामिल हेबे। एही स्वतंत्र बैठक को बीजेडी समर्थन जणाइबो। दिल्ली मिटेन्सनर स्वतंत्र बैठक पर ओडिशा 21 बदल 28 आसन हेबो। जातीय गणमाध्यम प्रकाश पाइथिबा रिपोर्ट कहूछि 2026 पुनः सीमा निर्धारण सहित बढ़िबो देशर सांसदक संख्या। लोकसभा आसन बढ़ी 848 को छुईपारे। ए क्रम में ओडिशा लोकसभा आसन संख्या 21 रु 28 को बढ़िपारे। तेबे एहार भितर सबुठु अधिक आसन हेबो उत्तर प्रदेश एहापरे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार रहीपारे। सेहिभଳି आंध्र और तेलंगाना रे 54, पश्चिमबंग रे लोकसभा आसन संख्या 60 होईपारे। नंबर 6 आजिठु सबु जिले में लक्ष्यपति दीदी कर्मशाला आरंभ। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ निर्देश क्रमे आजिठु आरंभ होइछि लक्ष्यपति दीदी कर्मशाला। राज्य में सबु जिले में यह कर्मशाला आरंभ हेबो। केंद्र सरकार सहभागितार ओडिशा जीविका मिशन माध्यम राज्य सरकार योजना कार्यकारी करुचंती। ए कर्मशाला प्रत्येक जिलार कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ, संभाव्य लक्ष्यपति दीदी और लक्ष्यपति दीदी प्रमुख उपस्थित रहिबे। कम्युनिटी सपोर्ट माने तृणमूल स्तर में केउं अधिक अधिक लक्ष्यपति दीदी सृष्टि पाई उपयुक्त प्रशिक्षण देबे से नै कर्मशाला आलोचना करा जिवो। नंबर 7 किए हेबो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष होली पर हेबो निष्पत्ति। दक्षिण पूर्वांचल को छाड़देले देशर अन्य भाग में बीजेपी निजक प्रतिष्ठित करि पारिछि। पूर्वरु बिहार और दक्षिण तमिलनाडु एवं केरल रे आगामी दिन में निर्वाचन हेबो। ए दृष्टि दक्षिण किंबा पूर्व भारत काहाकू बीजेपी राष्ट्रीय सभापति रूपे बाछिपारे। द्वितीय योग्यता है पार्टी प्रति अनुगत्य और सांगठनिक दक्षता। तृतीय योग्यता है आरएसएस तथा प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संपर्क। यह सबू योग्यता आधार में केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी ना सबुठु आगे रही। लगातार तृतीय थर पर केंद्र मंत्री भाव दायित्व तुलाइथिबा धर्मेंद्र प्रधान उभय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अत्यंत प्रशस्त जोगण जाती। नंबर 8 सहर भितर 35 रु अधिक स्पीड रे गड़बनी मो बस। गोटे पर गोटे जीवन न्याय पर मंगलवार दिन विधानसभा में मो बस को नहीं उठिला प्रश्न। यार उत्तर रखिछन्ति गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। मो बस रे बेग नियंत्रण जंत्र लगी कि ना एवं मो बस धक्का प्राण हराइथिबा लोकंको परिवार को केते टंका क्षतिपूरण दियाइछि बोली विधानसभा में प्रश्न उठाइले विरोधी विधायक। यार उत्तर रखी कृष्णचंद्र पात्र कहिथिले भुवनेश्वर महानगर निगम एवं यार आखपाख अंचल क्रूड द्वारा 375टी बस चलाचल करुछि। मो बस बेग
କମାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ 20ଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 13ଟି ସହର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କ୍ୟୁଆର ରିପୋର୍ଟ 2024 ପ୍ରକାଶିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏମିତି 12ଟି ସହରରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦୁନିଆର 20ଟି ସହର ଭିତରେ 13ଟି ସହର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଚାଡ୍ ଦେଶ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନରେ ତୃତୀୟ, କଙ୍ଗୋ ଚତୁର୍ଥରେ, ଭାରତରେ ମେଘାଳୟ ବର୍ଣ୍ଣିହାଟ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବର ମୁଲପୁର, ତୃତୀୟରେ ହରିୟାଣା ଫରିଦାବାଦ, ଚତୁର୍ଥରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋନି। ନମ୍ବର 10 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ବିଧାନସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ପାଇଁ ଗୃହ ତାରା ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ମୁହଁରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହି କହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବସି ରାତି ସାରା ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍। ଅପହରଣରେ ବାଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ବୋଲନରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅପହରଣ କରିଛି ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବିଏଲଏ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଆତଙ୍କିତ ଗୁଳିରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ ଡହ ଡହ ଖରା କରୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲାଣି ହିଟୱେଭ୍ ଚେତାବନୀ। ସୋମବାର ଦିନ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ଆଜିଠୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ 13 ଓ 14 ତାରିଖ ଦିନ ହିଟୱେଭ୍ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି। ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁରକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 13 8 ମାସରେ 6ଟି ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି ମୋ ବସ୍। ଜୁନ୍ 2024 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିଚାଳିତ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା 19ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 18 ଜଣ ଆହତ ଓ 6 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। କେବଳ 2ଟି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 3,05,000 କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଜେଲ ବସ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 35 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଡାସ ବା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଚାଳକ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା, ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ କିପରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଯାଇଥିବା କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ କିପରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହୋଇପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।